सर्वांगरे विभूति जो सर्वांगरे भूस्तर कपिलास कंदरु मुंडमण गलतीरे कछा बछन गटीरे कछा बछन गटीरे विभूति जो सर्वांगर भूषण कपिलास कंदरु हुआ नंदमती तांडव नृत्य गति तांडव नृत्य गति पार्वती खट्टी अचंती पार्वती भाषारा कपिलास कंदरु जोगी ही नाता ही शिवराम अच्छी घरी शिवराम अच्छी घरी की पारी है विमुखती कर जना कपिलास कंदरु अरे धक्कती जाऊं भलिला हरे झिमिटे के शून्य सत्ता सुभिला हंद काना हुआ अंधवर वस्तु हेला तुम्हें बड़ो लगाई भी फसा गणाणु जीवन मारी भी नवर्ती व प्राण लक्ष्य करते आज्ञा एमती तो कले बहुत जरा भाषा अच्छी ए सुलुडा थोईनी कौन एटा सुलुडा आ कौन धरिक बुलू आमर जो बाबू मैंने पुरस्कार दिखती आम माँ सर्वमंगला दरबार निकट में जुगे जुगे माँ किसी मंगलमय करेंगे नंगला करेंगे नंगला करेंगे अरे मंगलमय करेंगे आजा नंगला करेंगे मंगलमय कौन नंगला बोले कौन जानछु एटा तो पचारुची कौन ये पचारु टाका कहले हके नंगला करिए ना मंगल करिए आज्ञा पचार अरे मंगल करेंगे मु कौन नंगला करी माँ नंगला करेंगे आ पेन साड़ी हमें मिलती पैसा कहीं नरेंद्र मोदी तो 5,000 नाके तुम मागिन मो मागिन देला आमती पुरुष को किए दौन किए दौची आमती सब नंगला करदेली आ सब तो नंगला आम जी कहवा कोड़े वीडियो को बोले आज्ञा 50,000 मिल किए बोले से कह ना 50,000 मिलनी आमर जो माँ मैंने जो ग्रुप कर 2 लाख बोले से देवे मात्र किए जन चपट करदे ना इनके सुधिया पड़ नमस्ते कमला माग सागर नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाटवाणी नमस्ते कमला माग अति दया पति स्थावर जंगम कीट आदि पारो नीति
ମନେ ମାଗନ ନ ମିଳାଇ ଯେତେ ଅରଜିଲେ ମାଗ ପେଟ ନ ପୁରାଇ ଯେଉଁ ବାବୁ ମାନେ ଯେ କରନ୍ତି ପୁରସ୍କାର କୋଟି କୋଟି ଦେବୁ ମାଗ ଏ ମାତାରା कौन महाप्रभु काढ़ महाप्रभु अच्छी ना नहीं महाप्रभु अच्छी समस्त किताब तरु तृण समस्त देह महाप्रभु अच्छी सारे कौन कर महाप्रभु काढ़ ओहो महाप्रभु बाहर कर कहीं तू महाप्रभु काढ़ जानिछु कि कहीं काढ़ते किमिति देखिबा तमे हमर निज सरू बेले हमर तलर साइड तो विवाहित हां हां तांके आके एले तमे महाप्रभु काढ़िबो आके हमें महाप्रभु काढू काढ़ देखिए मास्टर तमे हेडमास्टर ना हमें तम पाखरे पढ़ा पढ़ी करछु इन भाभी लियो एकानी बोलो हां तमे केते पाठ पढ़छो को क्लास से पढ़िछो द्वितीय द्वितीय दी थर पढ़छो गोट थर पढ़नो आउ तमे कुआरे गाँव गंडा बुलछो हैं बुल कोडी जाइथिलो हैं पूरी जाइथिलो काइया कर बानी एलानी स्कूल पे टिकट भाइयो भारिया देखले ना माल तो जातरा लागी छी माल तो जातरा लागी छी माल ग्रामे ग्रामे तोर कुंभ बुलुची नाल तोर घट बुलुची नाल केते ग्रामे पुणी करिया घर से डाकिबा तो दया मई दया चित्तर बहिणा शुणी मुनि रतबो माता सर्वा मंगला सदा शिवंकर धरा मारालो माता सर्वा मंगला बाबू मारे करिले पुरस्कार पुणी अटई बालकर आज जहा समाज देले बढ़ाई सदा करू देवी महामाई माँ पड़िले विपद घंट मा दियो घोड़ाई माग दुर्गा सर्वरिष्ठ नेबू तोर काचरा देउले साइती रखिबू अबार विहन न देबू महामाई तापाई समाज रे हाथ जोड़ई ए 120 महाबयस नेबू हईगो बालक मुंडरे बंचाई रखिबू महतोर बाना जे बेलोता मुंडे थोई ग्रामवासी मानंगु जे मोहर नाम नाम जेते भल जा भानंदी मोर छंदी रहिलो तमे तो कंस मामू आछि चढ़ाई दन मोर भौणी मानंगु मधुर नमस्कार चेतना पुरुधुणा मारी देलणी मातर महापुरुषुणा मारलणी आ तमे कोन करती कौन होला आज्ञा महापुरुष झुणा मंगल मार झुड़ मान अरे तांके सिना पूजारी से मारुछंती
ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ତୋର ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନମ ନମ ହସ୍ତ ଚୁଡ଼ି ଭଦ୍ର କରିଥିବେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ଅନ୍ତ କାଳେ ଯିବ ଅନ୍ତ କାଳେ ଯିବ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବ ଅନ୍ତ କାଳେ ଆମ ତୁଲେ ଯିବ ଆମ ତୁଲେ ଯିବ। ଆରେ ପକେଇଲେ ତ ଥିଲେ କଣ ଯିବ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କେ କଣ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେ ସିନା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଏ ହଁ ହେଲମା ଆମେ ନାଟ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ମୁଁ କହିବା ଅର୍ଥ ଆମ ତୁଲେ ଯିବ ଆମ ତୁଲେ ଯିବ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ତୁମେ ହଲେଇ ଦବ ଆମ ତୁଲେ ଯିବ। ଆଉ ନେଇ ଛାଡେंगे କଣ ନେଇ ଛାଡେंगे? ତମର ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଗିଛି? ଆମର କଣ ଲାଗିଛି? ଭାଇନା ମାଇପଟା ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ତାକୁ ପାଣି ପକ। ଏ ଯେତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଜାତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଜଣେ ରାଜା ହେବ। ହଁ ହେଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ 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 ସକଳ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ବ୍ରତ ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ସକଳ ବଳ। ଏଣୁକରି ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ଗତି ଆଉ ନାହିଁ। ଆରେ ଜେଗର ପଣ୍ଡିତା ନାରୀ ଥିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଏ ଯୋଉ କାଚ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ବଳ ସବୁ ଜାଗା ଗଲା। ମାତ୍ର ମୋ ମାଇକିନା କହିଲା ମୋଠୁ ବଡ ତୁ ରହିजाला କେବେ ନାହିଁ। ତ ଭାରିଜା କହିଲା ମୋଠୁ ବଡ ତୁ ରହିजाला କେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବଡ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ବଡ। ଆରେ ଏଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୋଡିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସାରବ ତୀର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ନତରେ ଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ନଗର। कौन एजो में जो जारी स्वामी सेवा छाड़ी अन्य सेवा जे करिबा आर जन्म रे ए मर्त्यपुर रे बाल्य जे विधवा हेबा। टेंशन नहीं है सटा का खोजुचे कौन हेता उची ए पळैला लो पळैला ए आ ये फोला देखुनो पळैला केडाली धाई नहीं पळला हमें डाकिला। अच्छा अरे स्वामी सेवा बिना गति नहीं धन आउ की हेबो रसान स्वामी सेवा कले वैकुंठे बसिब अयोध्या मंदिबा कहाँ। पंडित माने लिखिछंती सुंदर पति जे बलवान सुता थिले नारी जातिंकर आनंदित चित्त। स्वामी जदि अति सुंदर हिथिबो स्वामी कर रूप यौवन देखी भारी जाकन करिबो निज गर्भरे टेकी हि जीवो। मु बहुत हरगौणी की सेवा करिबारु ए जन्मरे सुंदर पति अंगरे दिन गला। सुंदर पति जे बलवान सुता कौन कले बलियार पुओ जदि पांचटा थिबे मां माने पुओ मानकर रूप यौवन देखि विचार करिवे गाँ रे जेडे बड़ विपद पड़िले मध्य सेटा मो घर को आसीबनी नाइ नाइ एनु बाबू मानंदु जम हर नम नम सुन हे सुजन जन भारत विवरण हौरे अरे भाविले रंध धर रे बसी कैला छर ओसन होइले आसीन रे रमरु धर नव लक्ष रमरु हर देले रे बजाई
प्रसन्न है राजांगुरे देले बुझाई एबे माग भरे होइली प्रसन्न वीरभद्र राजा तोरे देला जे जोड़ीन आज्ञा कर जोड़ी राजा पहियार पड़िला सुनो हे प्रभु मो वचन बोइला मोर कोरे पुआ झियो नाही परा भला अकर्म कर्म दायक महादेव कहिले राजा हाँ आपण भाग्यर पुआ नाही कौन कर दू महादेव कहिले तो भाग्यर पुआ नाही हेले हब विकल कंठरे राजा जे जोड़ीले बेनी कर धन रत्र लोड़ा नहीं है प्रभु दम रुधर धन रत्न करीबी किसा बोलती राजा ये धन थाइन बियर्थ मोर होइबा पूजा गोटे बुजुला थुआइला कौन बुजुला बापा एटा बाइगण बुजुलाटा सेटा भेटी बुजुलाटा फोला एटा बाइगण बुजुला बाइगण बापा रे बाइगण बुजुला भलो त कोन हला कोन पे थुआला आज्ञा बोले कहले बाइगण केजी तो 80 टंका हां मालिया मिलची घरु धरी पळा हरी टेंशन हे कोन माई पसंद तुलियो रे ए हां हां हरि सुना ग नारी वरं मन देरी अठर सुनाग नारी बो आज रामायण पुणी दशर थरे अरे राम देव हेले जन्म अरे जनक दहिता नाम तांको सीता सीत वाल्मीकि नंदिनी अटे बहन सुनाब नारी एबे डेरी श्रवण सुनाब नारी के बड़ा कथा बाबू दई छंदी कही आइले माइप सेट वाला आइले कोनला माइप सेट वाला आइले माइप सौड़ा कर देबे रे पिठा माइक सेट मोर होती के बगाली मोर दांत नहीं देखिलो ना कहला दांत ना सत्य कथा आगा पबुंडा घुक न पलुट के बड़ा कथा को बाबू दई छंदी कही हां थरे दिया कई थरे दिया बही के बनर थरे मन चिराई थरे आज्ञा कही बार कथा बेकर भर्जन हा हा रामंकर नारी सीतया बहन फिगी आउ जो काल रावण तांकु गला नेन आउ को गछ नथिला कि रखिबाकु बळा किंतु शिशु पामुलारा तांकु काई रखिला हां कि दोष थिला नारी रखिला धरी करी सुनंतु आज्ञा एबे कहिबे जे बिचारी हां
କାହିଁକି ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ପାମୁଳା ଆଉ କିମ୍ପାଇଁ ନ ରଖିଲେ ଜେଠୁଣ। ବାପା କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନେଲା, ଆହା ସେ ବନସ୍ତର ଆଉ କଣ ଗଛ ନଥିଲା କି? ସେ ଶିଶୁପା ମୂଳରେ କାହିଁକି ରଖିଲା? ଆବା କାହିଁ ପାଇଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କେ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଏକା ଏଇଟା ଏକା ହଁ ହେ ସେଇଟା ଗାଈର ବାପା। ମୁଁ ମାଲ ମାଣ୍ଡା କରିନି। ସେ ମୂଳରେ କାହିଁକି ରହିଲା? ସେ ଗଛରେ କଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା କି କଣ ଭୋଗ କରିଥିଲା ସେଟା ତାଙ୍କେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ମା ସୀତା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦୁଇ ଯୋଡିଏ ପଦ ଶୁଣ। ହଁ ଯଦି ନା ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମସରଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଦେଲେ, ହଁ ରାବଣର ଛାତିରେ ବାଜିଲା। ବାଜିଛି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଲଙ୍କାପତି, ହଁ ମୁଁ ଯେତେ ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା? ବନବାସୀ, ମୁଁ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ହଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କଣ କରୁଛି? ରାବଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନୈତିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ରାବଣ। ହଁ ହଁ କେବଳ ରାବଣ କରିଥିଲେ ପାଠ, ଆଉ କୌଣସି ରାଜା କରିନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବାସ୍ୱତା ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ। ରାବଣ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି। ହଁ ହଁ ରାବଣ କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ନା ଆପଣ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣ ହେଳା କେବେ କରିବେନି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ହେଳା କରିବେନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କାହିଁକି? ଦେଖ ରାବଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ନିଶୁଣି ପକେଇବି, ପାପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶୁଣିରେ ଯାଇପାରିବେ, ହେଳା କରିବା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଯେ ଏପଟରେ ଲୁଣି ସମୁଦ୍ରଟା ଅଛି, ଲୁଣି ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଆରପଟକୁ ନେଇକିରି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଏପଟ ଆଣିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବେ, କରିଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆପଣ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳିକିରି ଆସିଲେ, ଆପଣ ତ ଆସି 14 ବର୍ଷ ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଧରି ଆସିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମୋ ସାଥିରେ ଗୋଡେଇକିରି ପଡିଲା, ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ? ମୁଁ କଣ ଡାକୁଥିଲି କି? ମୁଁ ତ ମନା କଲି। ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ସୀତା
ये मां तो चलो बोलाई जो